So, hey, what's up, guys? Good morning to all of you. Hi, hello, namaskar. This is your Anand. I hope ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଶା କରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ତାଗଡ଼ ମାର୍କ ରିଭ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ତାଗଡ଼ ମାର୍କ ରିଭ୍ୟୁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ସାରିବେଣି କ'ଣ ଟ୍ରେଲର ଭର୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ 9th October 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି कर्म तो ऑफिशियल ट्रेलर केमिति कौन है जी चलो देखी ना वीडियो केमिति कौन है जी आह्वान वास्टन चैनल को शीघ्र ही जॉइन कर जाता हो भाई ए मूवी रे भाई खतरनाक सीन गुड़ाक भी अच्छी सो बेसी डेरी करवानी शीघ्र ही स्टार्ट करता आज न्यू रिव्यू ओके तो वास्टन चैनल को शीघ्र जॉइन कर जाता सो स्टे ट्यून कही आपको भल भल वीडियो आसो यार प्लीज लाइक कर दियो त्रेतेया जुगरे प्रभु श्री राम पछुरु बाड़ी को बद्ध करथिले सेई बाड़ी द्वापर जुगरे सबरर श्री कृष्ण को सराघात करथिले भगवान भी जन्म नेले निज कर्म फल पाती हाउ मनीष पाखे डायरेक्टर तो अनुपम पटनायक ଆଉ କ'ଣ କରିବା 9th October ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟରରେ ଜମାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଓକେ ଆଉ ଭାଇ କନସେପ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ପାଇବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଦେଖିନ୍ତୁ ଆଉ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦଶହରା ବିନ୍ଦାସ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ରହିଲି देखा आप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल टिल देन धुआंधार लिरिक्स पार्ट वीडियो नहीं गया बस टेक केयर बाय टाटा भगवान